السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا في إطار السلسلة اللي بديناها. غنشوفوا دابا الفورمولير ديال السيزي دي زومبران. أول شيء وأننا خصنا نعمرو الكومبو بوكس بالكود ديال لي زاديرون. غيشيرشي هو لو نون ديال l'adhérent. Ensuite, Data Grid View, il va afficher tout l'historique ديال les emprunts ديال l'adhérent. بحال مثلا هذا l'adhérent هذا باموس عنده ان historique ديال les emprunts، لي ليفر اللي خاد وداكشي. اوكي، في لوتر كورتي عندنا كذلك واحد الكومبو بوكس فيها تو لي تيم. اوكي، وكل تيم لي ليفر اللي كاينين في داك لو تيم. اوكي مزيان. وكاين عندنا ان اوتر اوبجي دات تايم بيكر ديال لا دات كيعطينا لا دات دومبر. متفقين؟ اذا قلنا غادي نشوفوا مثلا السيد هذا غناخدو ليه مثلا هذا. اوكي، مثلا نختاروا هاد لو تيم في انفورماتيك الجو. اوكي، ونقولوا ليه هاد لاديرون A0 اللي هو السي باموس باش يدار عنده في هاد لو 16 2020. متفقين؟ enregistré. Une fois enregistré, il indique واحد الميساج كيقول لنا c'était bien passé. اوكي، و en même temps كنلقاو ان هاد l'algo هاد le livre algo est ajouté la liste ديال les livres qui sont déjà empruntés par monsieur Babous. صافا. دونك هذا هو الخدمة اللي غادي نديرو على بركة الله. نبداو. أول شيء هو الشارجمون ديال الكومبو بوكس. هذه الكومبو بوكس ديال لي زاديرون. دونك أنا simple requête select étoile from adhérent. Display member, ce qui sera affiché c'est le code, ou bien sûr c'est le value member, donc c'est le code, c'est la même chose. Donc هنا نقدروا محتاجوش لهذه نهائيا. Alors بالنسبة الكومبو بوكس ديال لي thèmes, donc c'est select étoile from thème. Donc on va afficher l'intitulé et le value member c'est le code thème. من بعد un clic. اوكي، دونك هنا عندنا un clic على هنا لو كليك على الكومبو بوكس ديال لي زاديرون. ها هو دونك سيليكتد ليفينمون هو سيليكتد فاليو تشينج، ولا بيان سور سيليكتد اندكس تشينج بحال ممكن تاخذهم. اي ايفينمون غادي يخدم لك من هاد الجوج. l'essentiel هو ان tu vas récupérer le client. Donc from a indb.adhérent. ok, le db est déjà instancié. غادي تكون عندنا الفورف bien sûr. درنا l'instance ديالنا. Le code de l'adhérent, donc A, c'est un adhérent. Donc A.code, est-ce qu'il est égal à la valeur sélectionnée? Donc selected value, ok, du combo box. Mais si c'est oui, donc il va sélectionner, prendre le premier pour faire exécution. هنا تستعمل find ولا تستعمل single, c'est la même chose لأن les adhérents ما كيتعاودوش في la collection des adhérents. Ensuite, la zone de texte. La zone de texte هذه غادي نافيشيو فيها. ok, نافيشيو فيها la valeur ديال le nom هذه. On va prendre le nom. le nom اللي دوينا la variable هي هذه. donc il est chaîne هذه. donc il est string. نقدروا هاد var نحطوا فيه string. après donc non point to string.
Ok? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? غادي ندوزو دابا عند الداتا جريد فيو. هنا قلنا داتا جريد فيو une fois je sélectionne هذا كنختار un adhérent كتافيشا لو نون ديال l'adhérent هنا ولا ليست ديال لي زومبرون. هذه هي اللي غتعمر لينا، هذا هو الكود اللي غادي يعمر لينا la liste de l'emprunt de l'adhérent les en question. Donc c'est une simple requête. Ok. Link to entities bien sûr. From donc employé emprunt INDB emprunt where code adhérent égale selected value. Bien. Qu'est-ce que je veux afficher dans la data grid view? J'affiche le titre du livre. ما نساوش أن la collection ديال les emprunts ok كاين عندنا فيها livre. نرجعوا لهنا les emprunts عندنا livre هو livre متفقين. donc في livre au lieu de faire la jointure entre emprunt et livre directement j'utilise l'exploitation des propriétés de navigation. لو ما كانش عندنا la propriété de navigation كان علينا ندوزو à travers une jointure. دابا ما احتاجناش الجوانتور directement emprunt في la collection ديال les emprunts. ok je passe à un livre و livre ناخذ منه le titre etc. هي هنا donc في la collection des emprunts كاين livre. livre عندنا titre كناخدو منو titre. ensuite emprunt point date emprunt date retour. هادو هادي اللي كاينين عند emprunt. ولكن هنا غتلاحظوا معايا ان هنا ما استعملناهاش. اوكي à partir donc from emprunt John livre درنا jointure. la jointure il est faite sur code livre مع code livre. ok هنا emprunt.code livre equals livre.code livre where la condition اللي كاينه عندي هنا ونقولوا ليه sélectionner. ولكن هنا j'ai exploité les jointures les propriétés de navigation. donc ما استعملناش la jointure. مزيان. من بعد الشيء نفسه غنستعملوه بالنسبة لي ليفغ. هي ليفغ دونك هنا عندي هنا نختار لو تيم ويعطيني لي ليفر ديال هذاك لو تيم. إذا هي هذه ديجا لا فالور سيليكسيوني هي from livre in db.livre where livre.code livre égale combo box theme.selected value. j'affiche uniquement le titre et le code livre. مزيان. la list box لأن عندي هنا c'est une list box وبالتالي خصني نعمروها donc data source égale display member c'est title value member c'est code livre. alors qu'est-ce qu'il me reste? il me reste هو أنني غنختار la date. donc عندي في l'emprunt donc في l'adhérent le livre غادي ناخدو من هنا. اوكي وهنا عندنا la date d'emprunt ونقول ليه enregistrer. donc نعاود le livre donc un emprunt concerne un livre ياك كيديروا un adhérent ou l'emprunt il concerne un livre pour une date donnée et enregistrer et ça va se terminer. إذن je crée une instance de la classe emprunt. سميتها تما اجوتي تقدر تسميها اللي عجبك هنايا. كاينه فالور تقدر تسميها انت emprunt نيت égal new emprunt. تعطي الكود l'adhérent code livre. ok donc selected value point to string date emprunt date time point value point date. ok alors j'ajoute
mon emprunt, donc l'objet emprunt, ok, c'est un objet de type ajouter, c'est un objet emprunt. Je l'ajoute à la collection des emprunts et j'envoie le message à la base de données à l'aide de SaveChange. Je vais également mettre à jour l'affichage au niveau de la data grid, la première data grid. Donc, from emprunt, db, donc, combobox.selected value. Le code اللي كنا exécuté بالنسبة une fois qu'on clique à ajouter, le nouveau emprunt, il va s'ajouter la liste des emprunts. Donc, هذا هو الكود ديالها. Ok, la liste des emprunts, le code adhérent, je le sélectionne bien sûr et j'affiche dans Data Grid View le livre, le titre du livre, date emprunt, date retour. Data Grid View.data source égale emprunt AD, emprunt adhérent. C'est terminé, donc il a le bouton quitter, le rendre close, dispense close. Et merci pour votre attention.